আজ আমরা নতুন আরও একজন শিল্পীর খোঁজ পেয়েছি। সেই শিল্পীর কাছে আমরা ছুটে এলাম। উনি আপনাদেরকে কি গান গেয়ে শোনাবেন এবং ওনার নাম কি, ওনার বাড়ি কোথায়, আপনারা ওনার মুখ থেকে শুনে নিন। আমি মুর্শিদাবাদ জেলার নওদা থেকে বলছি। আমি মোহাম্মদ রাজেশ। আমি একটা বিখ্যাত শিল্পী গান গিয়ে আপনাদের শোনাবো। তার নাম হচ্ছে অরিজিৎ সিং। আর যদি আমার গানটা ভালো লাগে তো আপনাদের একটা রিকোয়েস্ট, লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর এই গানটা আপনারা দেখতে পাবেন রাজবাংলা আপডেট এবং ফেসবুক এবং ইউটিউবে দুটোতে। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरा हद से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। क्यों एक पल की भी जुदाई सही जाए ना, क्यों हर सुबह तू मेरी सांसों में समाए ना। आ जाना तू मेरे पास, दूंगा इतना प्यार में। कितनी रात गुजारी है तेरे इंतजार में, कैसे बताऊं जब से बात ये मेरे, मैंने खुद से भी ज्यादा तुझे चाहा है। सब कुछ छोड़ के आना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरा हद से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। भीगे भीगे तेरे लाभ मुझको कुछ कहते हैं, दिल है खुश मेरा के ख्याल की जैसा है। रोकूं ना अब खुद को यूं, सुन लो दिल की बात को। ढल जाने दो शाम भर, आ जाने दो रात को। कितना हंसी ये लम्हा है, किस्मत से मैंने चुराया है। आज की रात न जाना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरा हद से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। सो गाइज ऑल फ्रेंड्स, हाई আমি মোহাম্মদ রাজেশ। আর যদি আমার গানটা আপনাদের ভালো লাগে তো লাইক শেয়ার ফলো করতে ভুলবেন না, প্লিজ সাবস্ক্রাইব। আমার এই গানটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তো লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাকে গান গাইতে উৎসাহিত। আমাদের রাজবাংলা আপডেট আর ফেসবুক পেজ এবং রাজবাংলা আপডেট আর ইউটিউব চ্যানেলে এই ধরনের নতুন নতুন শিল্পীদের খালি গলায় গান শোনার জন্য চ্যানেলটি এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং ফেসবুক পেজটি ফলো করে দিন। আপনাদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা যার যে প্রতিভা আছে সেই প্রতিভা তুলে ধরা আমাদের এই চ্যানেলের উদ্দেশ্য। আর আমাদেরকে এই রকম খালি গলায় গান দেওয়ার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। মোবাইল নাম্বার স্ক্রিনে দেওয়া আছে এবং ডিসক্রিপশন বক্সেও দেওয়া আছে।